او نسبندیا جواب سننے سے پہلے ہی بھاگ گئی. ارے بھاگا نہیں میں. چڑیا حرام خور. اب کولر کی حقیقت کا جو عنوان جو میں نے تجھے دیا ہے مفتی شفاعت بریلوی احمد کی کتاب سے، اس میں بغض صحابہ کا لفظ موجود ہے. اس سے مفتی شفاعت سے پوچھ، مفتی شفاعت سے پوچھ. ابے حرامی بات کرے گا 2 منٹ. اے حرام خور، ہاں بالکل کروں گا. دیکھو میرے بارے میں بولنے تو کر 2 منٹ کر بات کر. چل 1.5 منٹ ہو گیا تھا اس کا. نہیں میں تمہیں چپ کر رہا تھا، تو چپ نہیں ہوا تھا. میں 1.5 منٹ ہو گیا تھا اس کا. 2 منٹ ہو جائے گا اس کے. اب ٹائم شروع بولتا رہتا ہے. کتے کے جیسے بھونکنا مت پھر فون کر. او حرام خور، او پہلے اپنی زبان ٹھیک کر. چل ساڑی ارے بھائی میں بول رہا ہوں. بڑبڑائے گا تو میں بول رہا ہوں 2 منٹ بول رہا ہوں. ہاں سنو میں سنا رہا پڑھ کے. ارے میں بول رہا ہوں نا. اس نے مکاری کہاں پہ کی، اس نے کہاں پر مکاری کی؟ کنڈے کی حقیقت یہ پڑھ کے سنا کہاں پہ اس نے مکاری کی. دیکھیے دراصل ان کے جو مجدد کا مکر و فریب ہے یہاں پر نظر آتا ہے صاف صاف. کیا لکھا ہے؟ دراصل بھولے بالے سنیوں کو، ٹھیک ہے نا، یہ پروگرام محبت اہل بیت کے نام کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پروگرام محبت اہل بیت کے تحت ہوتا ہے. لیکن یہ بیچارے نہیں جانتے، سادہ لوگ مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو نام کا لیبل لگا کر کے، ٹھیک ہے نا، لیبل لگا کر کے ان کے بغض صحابہ پر مشتمل رسم کی بہت معنی دیکھتے ہیں سبب بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے. بالکل دیکھو دراصل میں پھر سے پڑھ کے سنا، دراصل ان بھولے بھالے اور سنیوں کا یہ پروگرام اہل بیت اکرام کے تحت ہوتا ہے. لیکن محبت چھوڑ دیا. وہی تو کہہ رہے ہو، اہل بیت محبت. چل پروگرام اہل بیت محبت کے تحت ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بغض صحابہ میں کہتے ہیں. آگے دیکھ آگے تحت ہوتا ہے. لیکن ان بیچارے سادہ لوگ مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لیبل لگا کر کے، ٹھیک ہے، بغض صحابہ پر مشتمل کس رسم کی، صاف نہیں دکھ رہا ہے میرے موبائل میں، ترویج کا پڑھنا آتا اردو جاہل، ترویج کا رسم بنایا جا رہا ہے. یہ تو بنایا جا رہا ہے، تھوڑی رہا ہے تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، شیعہ لوگ بیوقوف بنا رہے. ارے گھامڑ کہیں کے بنایا جا رہا ہے، بن رہے ہیں تبھی تو بنایا جا رہا ہے. ارے تو وہ تو شیعہ لوگ کا کام ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکہ کیوں لے رہا ہے؟ بھاگنا مت، کال کاٹ کے تمہیں یہی آسانی ہو جاتی. میں لائن پہ دیتا تو کسی کو خاموش ہو جائیے. میں لائن پہ لے لوں. رک جا لائن پہ لے لوں. تم بھاگ جاؤ گے پھر دوبارہ کی طرح. چل بول 2 منٹ بول. دیکھیے سامعین حضرات، ثابت کرنا ہے کہ صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں. ہم نے وضاحت کر دی کہ بھولے بھالے مسلمان کو لوگ بہکاتے ہیں، شیعہ لوگ بہکاتے ہیں. اس میں یہ دکھائے کہ ہم خاموش، میں ثابت کر رہا ہوں. چپ. بغض رکھتے ہیں. پڑھو ثابت کیا کرے گا. دیکھیے سامعین، کنڈوں کی حقیقت کا عنوان یہ ایک اقتباس ہے، اور یہ اقتباس ہے مفتی شفاعت بریلوی کی کتاب کا، اور صفحہ نمبر 199. اور آپ نے خود چرکٹ چوئیاں خانی کے منہ سے سن لیا ہوگا. وہ خود جو ہے کہہ رہی ہے، اقرار کر رہی ہے کہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان سنیوں کو کیا بغض صحابہ پر مشتمل رسم کی ترویج کا سبب بنایا جا رہا ہے. یعنی مان لیا مفتی شفاعت بریلوی نے کہ یہ جو کنڈوں کی رسم ہے یہ بغض صحابہ پر مشتمل ہے، اور چرکٹ خانی اور چوئیاں خانی. اب جب تیرے بریلوی مفتی شفاعت نے خود اقرار کر لیا، بھاگنا مان، جب خود نے اقرار کر لیا کہ یہ بغض صحابہ پر مشتمل ایک رسم ہے، تو پھر اس میں مجھے الگ سے دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے مان کے بھاگا نہیں. ہاں تو نے اب خاموش. دیکھیے دونوں کو یہ بول رہی ہے. اب جب تو نے مان لیا کہ یہ بغض صحابہ پر مشتمل ایک رسم ہے، تو جب تیرا آلہ، تیرا پادا، تیرا مفتی شفاعت کہہ رہا ہے کہ بغض صحابہ پر مشتمل رسم ہے، تو اس بغض صحابہ پر مشتمل رسم کا کرنے والا کون ہوگا؟ بغض صحابہ کا مرتکب ہوگا، گستاخ صحابہ ہوگا، گستاخ صحابہ ہوگا، یا ہوگا رافضی ہوگا. بولے ہاں بول رہا ہوں نا میں. تو دونوں کو کیوں بھوگ رہی تم؟ ہاں دیکھیے، من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت میں نے یہی بتانا چاہا ہے کہ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، کنڈوں کی رسم. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس رسم کو جو اڈاپٹ کیا ہے دین کے اندر، وہ حضرت امیر معاویہ سے بغض میں کیا ہے. بھاگی تو نہیں؟
अरे मैं हूँ। हाँ हाँ, बुग़्ज़ में किया है, वो खुशी मनाते हैं आपकी वफात पे। अब ये बताइए, हजरत अमीर मुआविया की वफात की खुशी मनाना ये गुस्ताखी है कि नहीं है? यही वजह है कि इनने बुग़्ज़ का नाम दिया, मुफ्ती शफ़क़ात बरेलवी ने बुग़्ज़ का नाम दिया। रुक जा, हाँ रुक जा, बोलने दे। रुक जाइए, मैं इससे जरा कुछ पूछ लूँ। हाँ नहीं, एक चीज़ मैं ए खबीस, तुझे बोलने की इजाजत नहीं है, चिरकुट खानी देख के उंगली तोड़ रहा है। एक बात मुझे हाँ सादिक भाई, मैं मनोज भाई बात क्या है? हाँ हाँ, बोल बोल, कैसे बच्चे बोल। देखो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? हाँ हज़रत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ पैदाइश, ठीक है? हाँ। तारीख़ पैदाइश ना तो वफात 22 रजब है। आप बता, तूने मना करा था बुग़्ज़ सहाबा को, बुग़्ज़ सहाबा मैंने दिखा दिया, इस पे तबसरा कर। हमें 22 रजब दिखा, 22 रजब के तारीख़ विसाल है इमाम जाफर सादिक के, वो बता। किताब को हवाला पेश कर, 22 रजब को विसाल लिखा है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। जल्दी कर, जल्दी कर, फटाफट बोल। अव्वल तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इमाम जाफर सादिक की तारीख पैदाइश और वफात का कोई हवाला दूं, इसकी हाजत ही नहीं है। जब इसके मुजद्दिद ने मुफ्ती शफ़क़ात ने कह दिया कि बुग़्ज़ सहाबा, तो अब उसका जवाब दे। अरे इसका जवाब दे, मुफ्ती शफ़क़ात ने हाँ क्या? अगर नहीं दिखाएगा तो अगर 22 रजब को ये हरामी होगा। अरे तू हरामी होगा, हरामी होगा तू, अगर तू इससे जो है धो नहीं पाया। सादिक भाई यार, ये बुग़्ज़ सहाबा का जो लेबिल है वो तेरे ऊपर चस्पा कर दिया है। इसने मुफ्ती शफ़क़ात बरेलवी ने ऊँटों की इस रस्म को क्या कहा है कि बुग़्ज़ सहाबा पर मुश्तमिल ये रस्म है। अबे खबीस चिरकुट खानी भाग गया। अरे तो कितना सुनो। अबे चिरकुट खानी, जब तेरे मुजद्दिद ने, जब तेरे मुफ्ती शफ़क़ात बरेलवी ने कह दिया कि ये कुंडों की रस्म बुग़्ज़ सहाबा पर मुश्तमिल है, तो अब इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तारीख वफात और तारीख पैदाइश की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट इनसे खाली सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ तैयबा, अगर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, चिरकुट खानी से बात चल रही है। खामोश, चुप होता है, मुँह में थूकना फांस दूंगा, ये बता रहा हूँ मैं, कूटा फांस दूंगा मुँह में। मुनव्विरा नज़बंदिया खामोश। पूछ रहा हूँ। अबे मुनव्विरा नज़बंदिया खामोश तू, मैं इनसे किस पूछ मुनव्विरा नज़बंदिया, जब मैं खुद तुझसे बात करता हूँ तो तेरी जो है कयामत आती, बहुत आती है। जब बात नहीं करी जाती तुझसे छोटी है, चिरकुट खानी जवाब दे। ये बुग़्ज़ सहाबा का लफ्ज़ क्यों बोला इसने? मुफ्ती शफ़क़ात बरेलवी ने इसका जवाब दे। इंसान को किसी को लेकर आओ मनोर पे बात बुग़्ज़ सहाबा का लफ्ज़ क्यों बोला बता। हाँ सादिक भाई, मेरा सवाल इनसे ये बुग़्ज़ सहाबा का लफ्ज़ क्यों बोला, जल्दी बोल। इसमें जो है सादिक भाई, शफ़क़ात बरेलवी ने बुग़्ज़ सहाबा का लफ्ज़ क्यों बोला है? सादिक भाई, बुग़्ज़ सहाबा पर मुश्तमिल कुंडों की रस्म को बताया है। जब कुंडों की रस्म को बुग़्ज़ सहाबा पर मुश्तमिल एक रस्म करार दे दिया, तो तुम्हारा गुस्ताखे सहाबा होने में क्या तरद्दुद रह गया, क्या तामुल रह गया? मेरी बात समझ में नहीं आती। चुप करा भैया, वो कुछ चुप करा। चल चुप हो, बिल्कुल जवाब दे। बुग़्ज़ सहाबा का सादिक भाई, मेरा इससे सवाल ये है, नज़बंदिया खामोश किया है कि यहाँ पे बुग़्ज़ सहाबा पर अब तू हकम है मुनाजिर, ए नज़बंदिया, इसने कहा है ए नज़बंदिया, सहाबा पर मुश्तमिल है। अगर लफ्ज़ है, अगर ये नहीं दिखा पाया तो इनकी, अगर नहीं है किताब में तो इनकी ये को एक्सेप्ट करता है? वो है लफ्ज़ है, ये तो पहले इस्तिशाद देखिए घामड़ कितना है नज़बंदिया। अब कहाँ से पीछे इसने गुफ्तगू में मुक़य्यद और मुतलक की बात छेड़ दी, फंसा है। लफ्ज़ किस है कि अब ये सवाल पर मुश्तमिल देखिए, ये तो सवाल है, ये सवाल को अकीदा बना रहे, सवाल है। सवाल को अकीदा में इतना बड़ा काफिर इंसान है। फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, भागना मत पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना। मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रब, खामोश मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रब बोले वाले सुन्नी भाइयों, आपने सुनना होगा। बता रहा हूँ। हाँ जिसने माशाअल्लाह, क्या हम तौबा कर लेंगे। लफ्ज़ है अगर ये दिखा दे हम तौबा कर लेंगे। अगर लफ्ज़ है अबे इसमें है का क्या वो है? अबे इसमें है का क्या है? हाँ, अगर लफ्ज़ है नहीं, मिसाल के तौर पे मैंने मान दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? अबे क्या साबित कर देगा? अरे सुनो तो, सवाल है, ये दोनों कुत्ते भौंक रही हैं। सामीन आप भी सुनते होंगे, ये अवाम और खवास में वीडियो जाएगी और ये हवाला भी जाएगा, तो खुद फैसला कर लेंगे। यहाँ लफ्ज़ है, इससे कोई मतलब ही नहीं निकलता। लफ्ज़ हो तब भी नहीं निकलता, लफ्ज़ है ना हो तब भी नहीं निकलता। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखिए भौंक रही कुतिया, ये दोनों कुतिया भौंक रही हैं।
इनको रोने یعنی یہ بتا رہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے. اتنے سادے لوگوں کا تم جیسے جاہل تجاہل عارفانہ برتنے والوں کو نہیں کہا، تم نے جان بوجھ کے اس رسم کو کرتے ہو. سمجھ میں آ گئی؟ میری بات سن بتا رہا ہوں میں. بھاگ گئے؟ مجھے یہ بتا اب میں بتا رہا ہوں دونوں کچھ یہ بھوک نہیں دیکھیے. یہ حکم بن کے آئی تھی نسبندیہ بولنے لگی سلوار کھول کے. ہے یہ نسبندیہ؟ تیری تو نسبندی بلوک دی ساری نسیں کیسے جان آ گئی تیرے اندر نسبندیہ؟ یہ خود کو حرامی تسلیم اے نادائق نسبندیہ ہاں بتانا ہونا. ابے مجھے بولنے کا موقع دے گا یا نہیں؟ اگر لفظ مشتمل ہے نہیں دکھا پایا خود کو حرامی مان لے گا. ابے خبیث ہے سے کیا مطلب ہے یہ بتا دے. ہے سے کیا مطلب ہے؟ تو حرامی ابے ہے سے کیا مطلب ہے یہ بتا دے مجھے. دیکھیے کہاں پہ گھما رہا ہے. حرامی مانے گا کہ نہیں؟ اچھا اگر تو نے لفظ ہے کا مطلب ذکر کر دیا کہ لفظ ہے محل استشہاد ہے اور اس سے مقصود کیا حاصل ہو رہا ہے، اگر تم نے تو میں شکیت لکھ دوں گا جا. لیکن اگر لفظ ہے سے مراد تو اگر ذکر کر پایا تو حرامی ہوگا تو حرامی اور بریلوی چھوڑے گا. بول کی نسل سور کی نسل کیسے بھونک رہا ہے. دیکھیے کہ انہیں سیدھے سادے مسلمان سنیوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں بغض صحابہ پر مشتمل کس رسم کی ترویج کا سبب بنایا جا رہا ہے. ابے ہے اخیر میں ہے. ابے ہے اخیر میں ہے. ابے یہاں مشتمل کے بعد ہے تھوڑی آئے گا. جملہ یہاں تھوڑی پورا ہوا ہے، جملہ پورا ہوا ہے بعد میں یہاں ہے آ رہا ہے. کس ان کو رونے دیجیے ان کو. میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی شفاعت بریلوی نے مفتی شفاعت نے خود کہہ دیا ہے کہ انہیں سادے مسلمان سنیوں کو نہیں ہے. جتنے اعتراض صادق بھائی یہ جتنے اعتراض لے کے آئیں گے میں سب پر الحمدللہ پرسنل میں بناؤں گا، ایسا دندان چکن جواب دوں گا. یہ گو کھا کے مر جائے گا. اس کا جواب تو نسبندیہ چرکٹ کھانے کی یہ بتا آپ میں دھوکو مجھ سے بول بات کر رہا ہوں. صادق بھائی رک، یہ بتا تم نے لفظ کس کو چھپایا کیوں اور لفظ ہے کو بڑھایا کیوں؟ کیا مجبوری تھی؟ لفظ کس کو تم نے کاٹا کیوں چھاٹا کیوں اور لفظ ہے کو بڑھایا کیوں؟ پڑھ اسے پڑھ میں نے کہاں بڑھایا کہاں جگہ پڑھ ایک بار پڑھ. ارے پڑھ تو صحیح تو پڑھ حوالہ تو پڑھ حوالہ مشتمل ہے. ہاں پڑھ حوالہ. ہاں پڑھ حوالہ پڑھ. اچھا یہ بتا دیکھیے سامنے حوالہ نہیں پڑھنا. دیکھیے سامنے حوالہ نہیں پڑھنا. اگر تجھے میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو خود پڑھ لے. پڑھ جلدی سے پڑھ. میں پڑھ کے حوالہ پڑھ. اچھا یہ بتا تو کیا پڑھ جلدی پڑھ نسبندیہ واٹ لگا دوں گا تیری. پڑھ حوالہ. دیکھیے سامعین اگر اسے اعتراض ہے میرے پڑھنے پہ تو خود پڑھے گے. بھاگ گئی نسبندیہ پڑھے گی. ہاں مر مت تو نسبندیہ پڑھ. ہاں پڑھ. دیکھیے سامعین حضرات اس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ رک جائیے. پڑھ. اس میں لکھا ہوا ہے دراصل ان بھولے بھالے سنیوں کا یہ پروگرام محبت اہل بیت اکرام کے تحت ہوتا ہے. اکرام نہیں کرام ہے. ابے چپ تو بیچ میں بولنا. سامعین وہ غلطی بتاؤں گا حرام خور. سامعین محترم لکھنے والے بالکل وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں نا دھوکے میں آ کر کے بھولے والے ان کی ہے نیت ہوتی ہے محبت اہل بیت. اب آگے لکھتے ہیں لیکن یہ نیت پہ ہی بتاؤں گا تجھے میں. مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لیبل لگا کر انہیں بغض صحابہ پر مشتمل. اس نے کہا تھا مشتمل ہے، یہاں لفظ ہے نہیں ہے. میں نے کہا ارے بغض صحابہ پر مشتمل کس رسم کی ترویج کا سبب بنایا جا رہا ہے یہاں موجود ہے. اس سے تو کہنا کیا چاہ رہا ہے بتا. ہاں اب میرا کہنا یہ سنو. اب میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ لیول لگا کر تو وہ لیول لگانے والے ہیں کون؟ اور کون ہے بتا. دی جا رہی ہے بغض صحابہ پر مشتمل اس رسم کی ترویج دی جا رہی ہے تو کن کو جو ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کن کو دیا جا رہا ہے اور لیول کون لگاتے ہیں؟ بتا تو بتا. کھایا کیوں؟ بتا. لفظ ہے کو میرے 4 سوال کا جواب دے. ہاں بتا. ہاں بتا کون ہے وہ؟ بتا. لیبل لگائے ہوئے ہیں بریلوی ہے. لیول لگانے بریلوی ہے جو کنڈے کی رسم کو اختیار کرتے ہیں وہ ہیں. نہیں تم نے کہا کہ بریلوی ہے نا. یہ بتاؤ لکھنے والے کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ بریلوی ہے. تو بریلوی تو وہ رد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رد اس لیے کر رہا کہ وہ خود توبہ طائب ہو گیا اس میں. تم طائب نہیں ہوئے. ہمارے اکابرین ہمارے علماء کا جو موقف ہے وہ ہمارا موقف ہے نا. نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. یہی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں
कैसे नहीं है? मुफ्ती शफकात बरेलवी खुद तुम्हारे मुतालिक फतवा दे रहा है। क्या फतवा दे रहा है? फतवा ये दे रहा है कि तुम लोग जो कुंडों की रस्म करते हो, ये कुंडों की रस्म बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल है। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए फिर झूठ बोला इसने, मुश्तमिल है कहा। अब हराम खोर, अब माना तो यही मुतहक्किक होंगे जाहिल के बच्चे। अब सुनो, अबे क्या कहा जा रहा, बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल किस रस्म की तरवीज का सबब बनाया जा रहा है? मुश्तमिल है, सुनो तरवीज किस चीज की दी जा रही है? तरवीज किसकी? हाँ, किस चीज की दी जा रही है? बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल रस्म की। अरे बेवकूफ, यहाँ जो तरवीज दी जा रही है वो कौन लोग हैं जो इस तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है नाम का लेबल लगाते हैं? वो कौन लोग हैं, कौन मुराद हैं? बरेलवी हैं। अबे हमारे तो यहाँ किताब में बहुत रद्द कर रहे हैं जाहिल। अब रद्द करने वाला ये तो बताइए, में रद्द करने वाला रद्द कर रहा है। जैसे यार खान नईमी ने रद्द कर दिया तेरे मकूले को। तूने कहा था कि अदिल्ले अरबा है हमारे कुरान हदीस इजमा कयास, लेकिन उसने रद्द कर दिया। सामीन देखिए, तो तुम्हारे धर्म की तो खुद धज्जियां उड़ रही है तुम्हारे ही लोगों से। तुम्हारे खुद लोग तुम्हारे धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुनेगा सुन, इसमें जो बात हो रही है ये शियाओं की रद में हो रही है। ये जो शिया 22 तारीख को इमाम अबू जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का टाइटल लगाकर इतना मशहूर कर दिए हैं कि आज ही जो है ईसाल सवाब का दिन है, आज ही विसाल का दिन है, तो लिहाजा करो। हालांकि वो जो शिया जो होते हैं ना, वो इस चीज के आड़ में वो जो है खुशी मनाते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबा इकराम का बुग़्ज़ उनके दिन के अंदर होता है। इनके धोखे में कुछ हमारे सादा लो मुसलमान जिनको तारीख और इनके बदनीयतों का पता नहीं होता, तो वो भी इस दिन करते हैं, लेकिन हालांकि उनकी नीयत ऐसी नहीं होती। इसलिए कि आगे लिख चुका है कि जो हमारे भोले भाले मुसलमान है ना, ये जो प्रोग्राम करते हैं तो ये अहले बैत मोहब्बत माशाअल्लाह इतना करते हैं, ठीक है। अच्छा अब तू बता, कुंडे करता तू या नहीं? तू कुंडे करता? कुंडे करता नहीं तो करता तू? मशहूर करना चाहते हैं? हाँ, तू कुंडे करता? हाँ, हमारे यहाँ कुंडा का रस्म तो नहीं होता है, लेकिन अगर करे तो उस पर क्या हुक्म आएगा? हाँ, तो रजम में होगा। मुझे बता, तू करता नहीं करता? अबे मैं तो कभी भी कर लेता हूँ। अबे तो रजम में करता नहीं करता? कर लेता हूँ। रजम में करता? मैं तारीख फिक्स करके नहीं करता, मैं कभी भी कर लेता। हाँ, तो रजम में करने को क्या कहेगा तू? रजम में करने को क्या कहेगा? रजम में करने को क्या कहेगा? जवाब दे। क्या? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, रजम में करने को बता, हुक्म लगा। बताओ, जो रजम में कुंडे करे उस पर क्या हुक्म लगेगा? मुझे ये बताओ। जो रजम में कुंडे करे उस पर क्या हुक्म लगेगा? जवाब दे। कोई हुक्म नहीं है, कोई हुक्म नहीं। जो ऐसे हुक्म नहीं है, तेरा बाप तो लगा लिया है। तेरा बाप तो लगा लिया। जाहिर सुन, जिसने बुग़्ज़े सहाबा का लफ्ज़ जिक्र कर दिया, तुमने जो है ना गुस्ताखे अमीर मुआविया डिक्लेयर कर दिया, गुस्ताखे सहाबा डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि रजबुल मुरज्जम में तुम कुंडे करते हो। कौन दे रहे हैं? बुग़्ज़े सहाबा की तरवीज कौन दे रहे हैं? तो बुग़्ज़े सहाबा की तरवीज जो कह रहे हैं कि बुग़्ज़े सहाबा की तरवीज तो तुम ही कर रहे हो ना। ये तो भोले भाले सुन्नियों के बारे में बताते कि ये बेचारा सादा लो, इनको पता ही नहीं है। अब तो भोला भाला किनको कहा? उनको कहा है जो कुंडे करते हैं। अबे वो तरवीज देने वाले जो कुंडे करते हैं, जो रजम में कुंडों के कायल है, उन्हीं को तो कहा है जाहिल कुत्ते। इसी रस्म को अबे ये भोग ला रहा है, हंस रहा है अपनी भोगलाट छुपाने के लिए। देखो, पहले जनाब सादिक चिरकुट खानी चिड़िया खानी बोल रही थी, अब ये चुप गया, मैं अकेला शेर डट रहा हूँ। अबे तू तेरी मैंने हालत बदली कर दी। मेरी हालत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और तेरी अबतर है। तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। लफ्ज़ किसको तुमने खाया क्यों? लफ्ज़ है को बढ़ाया क्यों? अरे यार देखो कहाँ ले गया। अबे बेवकूफ क्या कह रहा? बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल किस रस्म की तरवीज का सबब बनाया जा रहा है? रस्म है बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल कौन सी? रस्म कुंडा। हाँ, रस्म कुंडा। तो मुश्तमिल है लफ्ज़ है वहाँ पे। अब तो है बाद में है ना। कहाँ है बाद में? अबे बुग़्ज़े सहाबा पर मुश्तमिल किस रस्म की तरवीज का सबब बनाया जा रहा है? आंखें देख, आंखें खोल के आगे देख। मतलब बता सहाबा पर मुश्तमिल किस रस्म की तरवीज दिया जा रहा है? हाँ, उन्हें पता नहीं है कि कौन सी रस्म है ये और किस तरह की रस्म है ये। तरवीज जो दिया जा रहा है, तो तरवीज देने वाले कौन है? तरवीज देने वाले यही लोग हैं जो कुंडे करते हैं, जो मतलब जो खुद फंस जाते हैं वही तरवीज दे रहे हैं। अब कुंडे, हाँ कुंडे करने वाले जो खुद भोले वाले धोखा खा रहे हैं, वही तो जो है धोखेबाजी का रास्ता दिखा रहे हैं। अब ये बता, तू भोला भाला है? तू भोला भाला है? मुसलमान भोला भाला है? इनके बारे में बताया। अब ये तो शफकात बरेलवी कह रहा भोला भाला। तू भोला भाला है, कुंडे करता नहीं करता? देवबंदी के यहाँ धोखा खाने भी वही, धोखा खाने वाला वही होता है, धोखा देने वाला। इधर उधर मत जा। ये बता, तू कुंडे करता नहीं करता? तू कुंडे करता नहीं करता?
रजब में अगर कोई कुंडा करे तो क्या हुक्म लगेगा उस पे? इस किताब के आइन की रोशनी में बोल। मुझे ये बताओ, मुझे ये बता कि अगर कोई कुंडा करे, अब तेरी देखो घुमा रहा है, आवाम सुनेगी तो लानते पड़ेगी तुझ पे खबीस। फंस गया ऐसे तू खलते में बस कर रहा, मैं फंसा नहीं हूँ, मैं डटा हूँ, डटा तेरे ऊपर तलवार लेके, देवबंदी तलवार लेके तेरी ऐसी तैसी नीचे को डाल दूंगा मैं, और हलक में को निकाल दूंगा, तेरा चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अबे मैं ये बता खबीस कहीं के बोल रहा है, बात सुन पहले मेरी। जब तेरे मुफ्ती शफकात बरेलवी ने कह दिया कि ये खुद सहाबा पर मुश्तमिल रस्म है, किस रस्म की तरवीज दिया जा रहा है? तो किस रस्म की? किस रस्म? अबे एक मिनट में मिसाल, हाँ समझा रहा हूँ लोगों को, मैं समझा रहा हूँ, कौन तरवीज समझेगा नहीं, तू भामड़ है, लोगों को समझा रहा हूँ। एक आदमी, वो दुश्मन खुदा व रसूल हैं, वो दुश्मन सहाबा हैं। एक आदमी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरा भला कहता है। ये खबीसा ये मिसाल नहीं सुनिया, मेरी मिसाल नहीं सुनिया, देखिए ये साबित करना चाहती है। इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ धोखा खाने वाला कौन है और जिसको फंसाया जा रहा है वो कौन है, और जो फंसा धोखा खाने वाला बरेलवी है और धोखा देने वाला कौन है? धोखे देने वाले शिया है। हाँ तो चलो माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह क्या? हाँ तो धोखा खाने वाला बरेलवी है, तूने मान लिया ना। मैंने मुफ्ती शफकात की किताब से जो हवाला पेश किया है और ये बताया है कि मुफ्ती शफकात बरेलवी अहमद खुद लिखता है अपनी किताब में कि ये जो हर साल रजब के महीने में बरेलवी लोग कूड़ा करते हैं, कूड़ा करके जो है ये रस्म का एहतमाम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है और बुग़्ज़ सहाबा पर ये मबनी है। और हमारे बरेलवी जो है धोखे में मुबतला हैं, उन्हें ये बताया गया है कि ये इमाम जाफर सादिक की नियाज है, और हालांकि हकीकत इसकी ये है कि ये इमाम जाफर सादिक की नियाज नहीं, क्योंकि इमाम जाफर सादिक की ना पैदाइश है ना वफात है इस महीने में, बल्कि ये तो शियों की इजाद करदा रस्म है। मुफ्ती शफकात ने जो ये बता दिया है कि धोखा खा रहे हैं, मुबतला हैं धोखे में बरेलवी लोग, तूने मान लिया। चिरकुट खानी, अरे नजबंदिया खानी, ये दोनों खबीस कहीं के कितने अहमक हैं, कौन से फिरके के हैं, कितने गंदे लोग हैं बताइए। मैंने कहा कि बरेलवी धोखा खा रहे हैं। इसने पूछा कि धोखा खाने वाले कौन हैं? मैंने कहा कि धोखा खाने वाले बरेलवी हैं। कि धोखा देने वाले कौन है? इसने कहा, मैंने कहा कि धोखा देने वाले शिया लोग हैं। तो माशाअल्लाह कह के गया धोखा खाने पे। ये पहला फिरका देखा मैंने जनाब रजा खानियों का कि धोखा खाने पे बजाय अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के माशाअल्लाह कह रहा। लिहाजा ए रजा खानियों देखो, मुफ्ती शफकात बरेलवी की किताब से भी और चिरकुट खानी ने और नजबंदिया ने जैसे कि इकरार किया, और धोखा के रस्म कुंडा ये एक धोखा है, इसका इकरार किया, इस पे माशाअल्लाह भी कहा। अब आप लोगों को तो बताइब हो जाना चाहिए, और हर साल जो ये कुंडे भरने की रस्म करने चल देते हो तुम बेदलील और बेसनद, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती शफकात बरेलवी का भी फतवा आ गया तुम्हारे सामने इस वीडियो की विसातत से, और चिरकुट खानी चिया खानी ने भी मान लिया, नजबंदी ने भी मान लिया कि एक धोखा है जिसमें मुब्तला है बरेलवी लोग कुंडा सामीन देखे, आज साबित हो गया कुंडों की हकीकत का उन्वान। कुंडों की हकीकत का उन्वान मैंने इसे दिखाया, किसकी किताब से? अपनी किताब से नहीं, इसकी बरेलवी किताब से मुफ्ती शफकात ने जो लिखी है। और ये किताब वो है जिसको अशरफ आसिफ जलाली की ज़ेर निगरानी लिखा गया है। इसमें बता दिया गया कि ये एक धोखा है, फरेब है जो शियों की तरफ से बरेलवियों को मिला है। हालांकि इसकी हकीकत ये है कि ये इमाम जाफर सादिक की ना इस महीने में वफात है ना पैदाइश है, बल्कि ये बुग़्ज़ सहाबा पर मबनी एक रस्म थी कुंडे की, जो अब हमारे बरेलवी लोग एहतमाम में लाने लगे, इसको एहतमाम करने लगे। ये साबित हो गया कि ये रस्म कुंडा बुग़्ज़ सहाबा पर मबनी एक रस्म है, जैसा कि मैंने मुफ्ती शफकात बरेलवी की किताब से साबित कर दिया। और जनाब इनके खुद अहमद रजा ने और इनकी खुद किताबों में लिखा गया है कि ये तौहीन अमीर मुआविया है रस्म कुंडा करना। समझ में आ गई? हाँ, तौहीन अमीर मुआविया। और इन्हीं की किताब से मैं हवाला लगा दूंगा कि अमीर मुआविया की किसी भी तरह से बुराई करने वाले को जहन्नमी कुत्ता बताया गया है। लिहाजा ये दोनों जहन्नमी कुतिये थी, चिरकुट खानी और नजबंदिया खानी और सारे रजा खानी जो कुंडे की रस्म को लेकर चल रहे हैं और अमीर मुआविया की तौहीन कर रहे हैं, वो सब के सब कुत्ते हैं आला हजरत के फतवे से, तुम्हारे आला हजरत के फतवे से।